Yeah, all the way. Woo! Woo! Holy shit! That was quick. That was really quick. Oh my god, guys. Very, very fast. That was fun. That was fun. Yeah. It was fun. Unbuckle and come up my way. Already, yeah. For you. Thank you. Return video card after use. Thank you. No worries. Thanks. Whew. Oh. There we go. Hey. Yeah? You like it? No, later. Here. Yeah. Good job. Yep. Thank you. That's where you get their return video card. Yeah. Nay. Good night, guys. Thanks. Have a good night. Thank you so much. Salamat. Yeah. Return video card after use. Oh. Yeah, ngayon matanaw magkag-video na to kung palito nimo. Oh, go. Walatan lang ako sila dari. Woo! Yeah. Let's go. Yeah. Di akong wood. If you're gonna record, let's go. You just need to be off in that. Okay, let's go. Dali toy. Ate, sige. Naog na. Ampak te. Careful. What? For the Yeah, you wanna watch the video? It's there. Yes, please. Yee! Can I see what you call? Ako videoan sila. Ilang cable. Naras cable paabot daw. Lagi. Mo gani, ako po una. Yawa. Ana pa inay na. Now, let's go. Push. Oh. I saws. Ate, kusog mo na Next. kayo. Todo kayo. Ako nanggung gitumban god. Gitumban na lang god ako god. Gitumban ako. Joy kay tanan ako nang gitumban. Mo gani anak ilang view ko iba. Gananan ko dito to. Let's go. Pa naman paminti na. Ano ni siya? Kuano ni? Dala Junjun na to. Okay. Kuano naman siya? Regular customer naman na siya dari. Okay. Nindot mo na yun. Nindot. Power, Junjun. Ems. Ayun oh, may Too Fast Too Furious doon oh. Loyo. Tol, good morning Tol. Tol. Natulog ka yata eh. Sige naman ko. Kuha na, sulit. Sulit ba? Sulit ang 35 ba? Sulit. Sulit ba? Ate pa rin. Wish you were here. Sila ano nito. Guys, si Ben, Ryan, boom. I wish you were here. Isa natin yan. So fun, guys. Sa ulitin, kailangan next time day Next pass time, tayo. breakfast. Day pass, dito na ma-breakfast. All the way na hanggang gabi. Sold. All the way hanggang gabi. Wow. Titignan natin. Let's go. Chee! Sulit. Tol, ang ginawa ko, inapakan ko na lang. Kasi Inapakan ko, Brian. Ganyan na lang. ganun ba kasi no? Kaya nga, inapakan ko na lang. 14? 1-4? Not bad.
As in? Yeah, okay. Shit. Sigaw nung sigaw eh. Ayan. Oh, sige. Tignan natin ang mga videos and photos natin. Sa itsura, be? Ha? Videos and photos. Wala ka Ah, guys. You got yours, right? So, look at that! Ano po rin Ano to? Videos and photos na lang. Piso rabi tayo diferensya. Lagi pero di man makita. Sure. As in? Wala ba mura gamay ra ilang i-review. Review lang. Oh. Sige, ipon. Pero sakit ako kuan. Videos and photos. Turn off, turn on. As in? Saan mo na pagkuha nimo sa ilang video photos? Kasi ni-upload nila sa ilang website. Sa ba? Pro ba? Kita niya? Nila, oh, na. Ano ka? Pagputin na naman. Oo. Kung ano man siya. Oh, imo daw to. Imo daw. Hey, scan. Oh. Looking for your footage. Kada po nga negosyo, no? Kada. Wow, sayang po na. Sayang po gayo. You wanna go again, ate? Tomorrow. We will do one day tomorrow. Ah, i-email nila. Oh ba? I-email nila? We know experience from us. Video send this email address within 24 hours. Oh, I see that. Okay. Isa daw email? Sakto? Email daw? Nakana kay nani? Dito kay mami. Wala. Ako, love. Dili magani ko ga-post. Muha. Atiha, uy. Sorry. Grabe, uy. Bebe, lolo. Mura man ni siya kuan lang. Switch on, switch off. Hindi kay preview ra ila ipakita ay maruri kayo. Play na be. Maura sa Japon. Maura. Ha? Natura daw siguro. Oh, dahol tingali oy, di po pwede nang mubura po. Tinbaya. Dili magita kanila. Ilang review ra nila. Ano itsura sa inyo? Ano itsura? Doon ka na. Ano itsura sa inyo? Ano itsura? Nakuha niyo? Dan. Oh? Ikaw na. Oh. Ay, siya pa. Siya pa pala. Inyo nakuha? Tsada? Japon. Ha? Wala ba ay ila ha Jeff wala mo. Oh. Ay, inyo? Wala? Wala pa mo. Ha? Search pa. Ngayon wala pa sa. Wala pa sala mo. Grabe ba? Wala mo. Wala pa ako ka-try. Be, try daw na ako ko ah. Sabi niya. Saan man eh? Ako ang ingay ko. Ah! Sabi ko na. Sigaw na sigaw.